Asrang salo dolai hangkonni longtrabili Baga State ni Hamtor Pakamiwo Block Committee ni Tipramotha bai Tudoljak YTF Potha Committee khajak laikha. Pando manjaka Solengta Block Committee ni Chairman Shanti Bhushan Chakma tei Block Committee ni Member Bimol Debormano khobui Tipramotha ni jota adongsong nainedi chini koktumani mangphliwo. Borok sini borokno hamya dike mamang klaman ବ୍ୟବস্থা खाइतमो कमजुरि खाइ दङ sini sikla rama जों ताबो नुबुइ दङ आगिनि दिनाव जों वानसु दङ 2010 रग बा 2016 रग 2015 रग जों बोसोर सिनि एका सिनि हा सिकन्टित फना सिनि त्रिपुरा राज्य सिकन्टित फना जों खेला दुला बाय बा पराशुना बाय जों फोरोङै थामाने जों दिनै नुखा दिनै जखन बिजेपि सरकार 2016 जखन बुट लड़ाई थे पास के फैया पास माने परे जों ताम नुखा खेला दुला बकमाय थामा क्या YTF ayo lokthong YTF ayo lokthong Hanjamotha ayo lokthong Hanjamotha ayo lokthong Getar Tiprano naslenai amra Bangali nipajak Getar Tiprano naslenai amra Bangali nipajak Bobagara longle Hanjamotha longle Getar Tiprano naslenai IPFT nipajak Getar Tiprano naslenai IPFT komorthong Getar Tiprano naslenai IPFT komorthong উনি তারাই যদি দিনওয়াতন তার কারণে আমার এডিসি যে রাস্তাঘাট যে পথঘাট সেই বেকারি নেই আমার আমি বঞ্চিত হই Hanjamotha longle Bobagara Hambai